تمال رسيعوس كقبت سدلي نكون يوعد خاد فاري واتخا سنتي غص شاي كازدلي وانا لكا تبحري وانا لكا تبحري وانا لكا ديو تبحري سلام تخاطرت فعبت ميديا خميت صنحوا انا صبغ لكم نسخاتكم صبوت له لي تسفا እንዳገበርኩ ባርና ብትነ ሕጂ ሂዜ መጽ ይዘል خبلكم حبيرنا سكن كاتلو سمعني ናይ منقسقاسنا تحسسي ازيو نصري بጣም نصري كمي نصر كبلካ نصر ዝብሎ ሃገር ኤርትራ بزي وقعوي ሃገር ትግርኛ ያዘላ بوقعوي ሃገር ትግርኛ ንገብራ رديكا مسل بوقعوي هاجر إيرترالا أتحاوي تسم متوعي كونن حزن عم نسي كل إنه كلهم محور ناي محور سبعة هدوتات ندورين حزي حنت ختماسي بزيك عنقات جرينيا زيت سرح كتمها مني عدها مني أبي ترى يلا صلاة تحبي تسلسي بس متيل قعزاويان فلاليهم زيهم قعزاويانهم كمتي من يمزلو تفاجئ عندهم ولا فاجئ ينزلوا سبع يالو زي ملات كربشنا زوعلنا عنا إيرتراويانون كم نسمعوا خلاتنا تخونا جنزون حدا خاوم أولاتهم متسينير نيتوبياتي بنيشونو لاتسيون ولا جبراتسيون ما عارف ليه بزغنا بقانكا دحاسبو سبعتالو كم زي هاجرسي بقانكا هاجرسي لابنت أستراليا حد انت يتزارب إنجليش يتزارب أمريكا إنجليش يتزارب أموغا إنجليش لازم تجربوا إنجليزاويان ما لدي تهاجرسي إنجليز دي هتبهال مدر إنجليزاويان دي هتبهال مالت إنجل لاندن دي تيك عندي شم إنجل لاندي زبال إنجلاند زبال زلو أجي عند إنجليزي ناي إنجل لاندي ثقن مسرت مش مصوعيو أي ناي إنجليجي ناي فلتنا أنت ديابلوس دي تي ناي أملاك دي فلتنا نأمر إنجل لاندي سلس كلن بإنجليز دي زارباس إنجلاندين مالتي بس خومي يزبل زلو تحساسبوس كوميو أبي إرترا كله حبرتسب تقرنيا زاربي نو هي زارب شحن ميدنا له تقرنيا زي فلت شحن ميدنا له بقانكو تمرت زمهار له بقانكو محدرا زمحادر سبات له اتا إرترا زي مفلاتون قال إرتراوين لنا بنيام بزوح زفلت يبلون زعبا بزقاش باركاري وكال زوباتات بجاكابتها زنبرا خبابي مالتي كم زي مثلا نعي بنيام حونا تبع الشانل نسيو سلازي اتي تقراواي جن بزعبة إيرترا بينام كمان مولو دي فلت أزي سوري تسيزات بينام كوم بالي مولو إيرترا فلت أنا مهدين تحبرة تسمنا برو كل سكولت إلني بقاش باركا همين نبرالو زوبا عن سبا همين نبرالو زوبا سنحيد كما ينبر كل من محدار بتقرنيا يزول زولوسي قال تقرنيا زي صحف زي نبب زي فلت حزب الله بتنهاتو قانقا بوزم محدر مالتي سلازي قانقا محدر مالتها يكون قانقا مننت مالتها يكون قانقا تاعي هو قال كفال ناي مننت قال كفال ناي حجر كو نخلي قال اب كل هاجرات تسرح يكونن بوق ملكع حيس كازخيد من كسقاس ناي منتاي تنقاسقست مخانم قل دحرزيات تمص زلا فيديو سموا بعينت اجندا خم زلوهم بدحريهم من كم زلوهم فلت اقداسيو زغلو زويون زغرغرون بدحريهم من يمزلو اسمعي كارت أمن اسمتيسي نسلينا اللي تسرقيلو قليل كتأمنه أنا هاجر تقريني نو تأمن ليه تأمنن أنا كرسي أمنن أوكي ترديها أنا أجازي كله دي زي أمن ولاس مالت أنا أجازي ينزل زي أمن احنا حبرت السمناسي زي أوريتاو كوري حزي أنا حزي كم عمانيل يسكر سيقبلني بلك الله مغنياته أبي لا نسخة بقول كحكوا تقرأي كويسي لا يسوس أمانك خونيك واي يسكر سوس أب تقرأون نتيامن ترديها أب تقرنيا هقرأون نتيامن أساسي تقرنيا زي كناتينا كم زيهم عينت مدر ما هي محن تاخد قبره ما يتقلني هذه مكساس غانا يكال ايكونن ايلاو مكساسي ريوهم سومالي لاند فقد يمنا يالنا قلز بلو زلو اهداويان زيهم يوم نزيهم تسرحوهم زوم قعزاويان بإسرائيل يوم تسريحهم سومكو اهديهم مسارتكم كو سوم ايداويان يخم بقى كم زين احنا ايدناتنا حزنا زلنا سوم كاني ايدناتكم اتاناتكم تقريناكم اصري قلز بالفلفسنا
ናይ ኣይሁድ ኣምነን ሕድሕዱ ከም ዝንዳ ገበርካ ተኸፋፍሎ ትገጃጅሎ ድሮ ትሪእዎ ኣለኹም ንሶማል ጎጅሉ ኣለው ንስኻትኩም ሶማላውያን ፍቓድ ሂብናኩም ኣለና ንሕና ኣፍልጦ ሂብናኩም ኣለና ሮኮኮናይዝ ጌርና ያለና ምድርኩም ሃገርኩም መሰልኩም እዩ ነፃ ክትኮኑ ሓለይቶም መሲሎም ካብቶም ዕዋት ክፈልይዎም ልክዕ እዚ ድማኒ ንስኹም እኮ ትግርኛ ኢኹም ትዛረቡ ቋንቋኹም ትግርኛ ሃይማኖትኩም ትግርኛ እዩ ኣይሁዳውያን ኢኹም በቃ በሃይማኖት እጅ ተልኪያስ ትግርኛ መቸም ሃይማኖት ክኸውን ኣይክእልኒ እንግሊሽ ሃይማኖት ክኸውን ኣይክእልኒ ነው ግን ኣብ ገለገለኹም ኣሎ ደናቁር ትኾንካ ከም ኣብነት ገለገለ ሃገራት ዕራብ ተሪእኻዮም ነቲ ዓረብሲ ሃይማኖት ዝገብርዎ ሰባት ኣለዉ እቲ ሃይማኖት ምስልምናስ ዓረቢ እቲ ዓረብ ከዓ ምስልምና እዩ ከምኡ ዝኣምኑ ኣለዉ እኮ ሕጂ እዚ ከምኡ እዩ ከምኡ ዓይነት ፍልፍስና ናይ መሃይማት እዩ ተኾነ ግን እስከ እዞም ዓረብ ከዓ ገሊኣቶም እስላም ስለ ዝኾኑ ዓረብ ስለ ዝተዛረቡስ ንርእሲኦም ዓረብ ኢሎም ቆፅርዋ ዶ ተልና ገለ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ክንርኢ ሓይሽ መስለኒ هو انتوا متضايقين ليه؟ ما ايوه احنا مش عرب، احنا مصريين وبننتمي لسلالة مصريين، ابن بيصر ابن حام ابن سيدنا نوح عليه السلام. لكن العرب بقوا بنو اسرائيل فهم ولاد عمومة لان هم بينتموا لسام ابن سيدنا نوح عليه السلام. والمصريين من 300 او 400 سنة اصلا ما كانوش بيتكلموا عربي، والمصريين مصريين من بداية التاريخ من بداية البشرية اصلا، يعني احنا ولا عرب ولا اي حاجة. ከምዚ እንሪኦም ዘለና እዞም ግብፃውያን ከዓ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ዓረብ ኣይኮንናን ቅድሚ 3-400 ዓመት ኢና ነቲ ዓረብ ቋንቋ ተላሊናዮ ብኡ ክንዘራረብ ጀሚርና ዳ እምበር መሰረቱ ቋንቋና ካልእ ቋንቋ ከም ዘለዎም እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ወይ ከም ትገልፅ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስሪ ትበሃል ሃገር ካብ ቀደማት ሒዛ ዝነበረትን ዘላን መስራውያን ኢና ዓረብ ግን ኣብዚ 3-400 ዓመት ይመፂና ንዛረቦ ዘለና ምስ ሃይማኖት ዝተኣታተወ ክኸውን ይኽእል ማለቶም እዩ ኣይደን ነው እቲ ቀንዲ ግን ንሶም ዓረብ ከም ዘይኮኑ እዮም ግን እንታይ ኢና ንዛረብ ትብላላ ዓረብ ኢና ንዛረብ ስለዚ ዓረብ ስለ ዝተዛረበት ዓረባዊት ኣይኮነትን እዛ ሰብ እዚኣ እዚ ትግራዋይ እንታይ ክብል ፀኒሑ ትግርኛ ስለ ዝተዛረበት ሓንቲ ሃገር በትግርኛስ ሃገር ትግርኛ ክትብላ ኣለካ أبي مزيم مدرب هاي نخيد نغطل. ليه مصر مش عربية؟ الصورة دي من امبارح وهي عاملة قلبان لأن مكتوب فيها جمهورية مصر. نمنتا قبصسي عربية هاجر دي كونت هاجر عرب زي كونت هاجر مصر اتبهل زلا قبصس نمنتا ايو زي تمال زوات صحف قليلة تقول زلاسي نمنتا ايو كم حتى العلو زلاس كان اسمعها من غير العربية جمهورية مصر بس من غير جمهورية مصر العربية. طيب ليه مصر مش عربية؟ هقولك لأن احنا أصولنا أقدم من العرب بكتير، احنا أول وأقدم دولة في التاريخ، واحنا الدولة الوحيدة اللي محافظة على حدودها الأساسية من بداية التاريخ. طبعا زاد علينا ممالك من فوق وممالك من تحت في الجنوب، لكن حدودنا الأساسية هي من بداية التاريخ. ده شكل مصر من بداية التاريخ لحد دلوقتي. كمان العرق المصري، ابحث كده في اي مصدر علمي هتلاقي ان العرق المصري من الانقى في العالم. هتقولي طيب احنا ازاي مش عرب وبنتكلم اللغة العربية؟ هقولك تقولوني يقوم انتاير ان عرب نمثل ويدما عرب نزارب بخميدا عرب هيكوننا انتبلو هل كابت زبلتو نيشتي امبر بزح خالة زاربا الله بزعبا قبصاويان عرب كم زي يكونوا ما نص العالم بيتكلم انجليزي وفرنساوي مونتاي بزح درجة في الكذب علم سي فرنسا انجليش نزاربيو دي فرنساوي دي انجليزاوي خنسو ومحدش قال عليهم انجليزي ولا فرنساوي زبولهم كايلن نعم سخاتكم فرنساوي يعني هم سخاتكم كانجليزاوي يعني هم هتقولي ما ستنا هاجر ام سيدنا اسماعيل ابو العرب. هقولك بالمنطق اسماعيل كأمو ابو عربي هو كتب لنا اخا كتب له مالا نتم كحت زخولو مالتها بتاعك ده هم اللي يتنسبوا لينا مش العكس. هتقولي ما احنا مسلمين، هقولك احنا اسماعيل ابو عربي لكم لهم هو السودة امتين نمبر نحن يكوننا كدنا مالت حجي تم دك اسماعيل عرب دك اسماعيل نهم زبلو سلازم ساتهم يمنا زم زلو بري تم دك اسماعيل نمبر مسراوين يكوننا زغدوهم زلو بايزوي. تقولي ما احنا مسلمين، هقولك احنا مصريين، في منا مسلمين وفي منا مسيحيين. سلازم نبلكا قال لنا مون سخاتكم اسلام عندهم او قل نحنا قلياتنا مسلميننا قلياتنا خا مسراوياننا مالت قليهم كاخريستيان كم زلو سلازي بتخوينو بتسي تعربك ترديهم مرو تلاي اسلمنا خمس وكل ابقل قلت تحساسبانا قليو فلاي زين عرب كانتريز بهلاسي
مسلم كانتري مالتين بحصر زباله عرب كانتري كتبل كلها مسلم كانتري كتبل زلها مالتي قال ترجم اي وهبو نبزي زي ابزغون خدكا هيمانوتي حتنكف زلها قال كيتبل كده ازني خيمزا وجبجب كيتبل كده ازني خيمزا تحق نسيو عرب كانتريز كتبل كلها انتي مالت تبل الله هاي اسلاميك كانتريز تبل الله مالتي كمزي امريكا كتبل كلها امريكا هاجر كريستيان تبهيلها من مد نجار كنا يلوم هاجر كريستيان يلوم ما انت انا هاجر ديابلوس يصنيح اوروبا ونكم باندير عمره هاجر كريستيان مالتي قال ترجم يبلون هندو غير هاجر هندي كده نناتلو هم كم هلا اب كل جن استفل لي عينت هايمانت قالوا زي رجوسي من مشكتي ساتنكم تقوميم ابزخون عالمكم الله نقحلو جن وما تحصرش الإسلام على العرب، لأن أصلا عدد المسلمين الغير عرب أكتر من المسلمين العرب. فأنت لما تحصر الإسلام في النطاق العربي بس كده أنت بتحصره في نطاق ضيق جدا. إحنا مصريين، في منا مسلمين في منا مسيحيين، مش عرب، أصولنا مش عربية ولا بنقع في شبه الجزيرة العربية. هتقولي طيب وإحنا هنستفاد إيه لما نشيل كلمة العربية دي؟ هقولك أنت عامل كده زي اللي بتسيب اسم أبوك وبتروح تحط اسمك على عمك ولا جارك. إحنا أصولنا مصرية، مش هنسيب أصولنا الأصلية ونروح ننسب نفسنا للجيران. إحنا أصولنا مصرية وبس. في مننا مسلم موسكم عربيكم تزاربوا كتبلونا خلوهم سي مالتكم نحنا جبصاويان كل ناس مصراويان كل ناسي لك كم زي حدث سمابون كلوا سمابو قديفو سمحوبو سماكو ختكم مالتيو سلازم نحنا وناكو عرب نزارب دا أمبر لك عزار عرب عيد نقرأ كازلو وناكو دا عرب نزارب دا أمبر تترقم سبو غير خردانا نحنا مسراويانينا نتوم مغميلكم عرب دا تزاربكم قال إلهم زع قرقروا مالتي ضحكني لأنني بدرس في السودان، مش سودانية. أنا يمنية وحبشية، أبويا يمني وحبوش، واتولدت وعشت حياتي في كندا، تربيت هنا. أزاول كم زنري أزلنا قاني يمناويان كحبشة مخانو يقول صلوا مالتي عرب ده of course عرب تزارب تسمع الله قل انت حبشة تزعابي حبش زبها الزبي يمني كاب يمني زمت اتي حبش زبل سم نبع البو مسرته تتقليل انت زبل زلخون زم مدري قعزيات تقرنيا سلس تزاربه يوحد يبزح بتي قوانقا تهاجر يكونن إرترايا قن دسمع يكونن عب علامة زلو أجندة زحزة إسرائيليان زوافرو كونه يلقى بعلامة زين أي هدنت من كسقاسيو كمتي إسلامه من كسقاس زلو بزح عينت من كسقاس الله لك عزقا أيلو من كسقاسيو ناي تقرنيا من كسقاس كي مسلوكم ناي أيداويان من كسقاسيو زغاني كونه يلقى بزخبابي مع قرقار زفتر اسلام نداك قتل نداب باس زنبر زلو ايداو حيلي ناي اسرائيل لك اخو مقا امونغو ايرتران ኢትዮጵያን ዘሎ ትግርኛ ተጠቂምካ ሰላም ምኽላእ ንጽባሕ ዝዳሎ ዘሎ ንሎሚ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ንጽባሕ እዩ ዝዓየለ ዕላሙ ዝዓየለን ዝዓበየን ዕላሙ ንጽባሕ እዩ ሎሚ ተተጠኒሽ እዩ ዘሎ እዚ ጽባሕ እግሪ ውፅኡ ኣብዚ ክቃተልን ክጫፋጨፍን ክነብር ዝሓስብ ዘሎ ቴሮሪስታዊ ምንቅስቃስ ሕጂ ዓይኒ ዝሕዝ ዘሎ እዩ ንቐጽል ጽምዶ መን ጀሚርዋ ልፍዓተይ መን ቀቲልዋ ፈታዊ ጽምዶ መን ጀሚርዋ ልፍዓተይ من قتلوا فتاوي توصلوا صندو كم مثلا خاينا يصندو زنبره لفعتي من صندو استقالسان ففوز بلان زقبر عنك فتاو توصل ويو انا زياد ادغزي بارني ادغ صح جي وصل المسكين صول مستواسي وندي مالت مستاتغراوي تسب ندي تواسيبو مساس قالت زرو مقيره مش جنا يقيرن أي تغيرن وجم دحين بزغن غينو حنتي نبلنا باهجيو كم زي سعيرة تعويته كم تنتم أبسدت زلوا إرتراويان كقتلهم شو نسمو قبل كقتلهم بقى تفتحوا تلك شو تقرأي تعود سيدلكم جنزب تباهيرم سي كبار عمو ودحري مويتهم كحادرو زفرة أدقي كم يتبهري تناي أدقي بهري دحري سعري تقولا
ሕጂ ንፅምዶስ ኣፍሪሰዮ ጅግንነት ሰሪሐ ኢሉስዩ ዝዕልል ዘሎ ሰላን ሳመይተ ንባዓት ገይር ዓይኒ እንታይ ያስየቕን ወድለኩም መሲልዎ እዩ መሲልዎ እምበር ፅምዶይ ኣይ ፅምዶ ዝፈርስ ኣይኮነን ኣይፈርስን እዩ ዝእፍርሶ ከዓ ወላ ሓደ የለን ሓደ ሰብ ካብ መጀመርታ ሒዝና ንብለኩም ነርና ኢና ሰብዚ የማን ፀጋም ይብል ኣሎ ተጠንቀቁሉ ኣይትእመኑ እዚ ዝዛረቦ ኩሉ ዘረባ ነዚ ፅምዶ ኢፌክት ክገብሮ ስለ ዝኽእል ንጠንቀቀሉ ንኣወል ኣይተልዕልዎ ኣወል ዘይዛረቦ ኣወል ከምዚ ዘይብሎ ትብል ነርኩም ኣወል ግን ምንቅስቃሱ ፈሪጡ ስቕ ኢሉ ይሪኦ ጥራይ ነይሩ ብዛዕባኡ ሽሙ እውን ኣይለዓለም ብድሕሪኡ ስለምንታይ ኣበይ ክበፅሕ ምዃኑ ምዕዛብ ስለ ዘድሊ ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሂወተይ ኣድሒነ ኣለኹ ገለ ብለና ኣሎ ባዕሉ ቃ እኮ ክቆትሉኒ ደልዮም ቡምባ ገይሮም ዶ ገዛይ ነጢሩኒ ዶ ገለ ኢልና ሞታ ፊልምታት ሰራሓስ ባዕሉ ዳ ከይከውን እታ ቡምባ ናብ ገዝኡ ትይዋ ቅድሚ ሕጂ ኣደይሰራ ይብልን ሰብዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹነ ዝኾነ ካብቶም ኣሕዋቱ እንታይ ዓይነት ሰብ ከመይ ከም ዝነበረ ሃኦም ምስማዕ ይበልፅ ናብኡ ከብለኩም ሞት ውሽማ ዓዊልካ ዘይብከ ኮይንና እዩ ፍርጥርጥ ኣቢልና ከይነውፆ እምበር ብርሃነ ብስሩ ኣይነበረን ኣብቲ ፅምዶ ዝበሃል ስሩ ይነበረ ፅምዶ ተሓስዩ ክሳብ ሰብ ዝምደብ ብርሃነ ኣይፈልጥ ሓደ ብርሃነ ናይ መንነት ቀውስ ኣለዎ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ኣብ ፅምዶ ብከምዚ ሃንደበት ምፅእ ኢሉ ኣብ ሚድያ ፅምዶ ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ኣወል ስለ ዝመፀ ዝተሰርሐ ሰባት ዝመስለና ኣሎ ደቂቕ ኣእምሮና በቃ ክንዛ ዕንቁ ትኸውን ከምቲ ዓንተወይታ ምስራዊት ዝበለቶ ንእሽተይ ንጣብ ደቂቕ ኣእምሮ ይትሕሰቡ ገለ ትብሎ ነበረት ኩሙ በቃ ደቂቕ ኣእምሮ ዘለዎ መሊኡ ሰብ ኣሎ ተሓሳስቡስ እንታይ ሞ ክብለኩም እየ ካብ ናይ ዕንቁ ዝደቅቕ በቃ ኣርእስቲ ሒዙ መፂ ፅምዶ ስለ ዝበለካ ፅምዶ ኮይኑ ማለት እዩ ብታሕቲ ክንደይ ተፃዒሩሉ ክንደይ ተሰሪሕሉ ካልእ ጉዳይ እዩ ብውሽጢ ይህምህም ኣሎ እንታይ ኣሎ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ ኣድላይ እዚ ኩሉ ገምጊምካ ኣውሪድካ ኣደይብካ ሪኢኻ እምበረይ ስቂልካ በቃ ኣወልን ልፍዓተይን ጀሚሮሞ ጀመርቲ እዮም ጀማር ኣለዎ ብታሕቲ እዩ ስቂልካ ኣይኮነን ኣብዚ ሚድያ እውን ወፂኻ ብከምዚ ዝበሃል ጉዳይ ኣይኮነን ግን ስምዕዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ልፍዓተይ ጀማርዩ ኣይኮነን ኣርባዕተ ነጥቢ ናይዚ ምርግጋዕ ኣለዎ ሽግር እሱ እዩ ሓንሳብ ኦሮሞ እየ ይብለካ ዓደይ ኦሮሞ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ መንነቱ ባዕሉ ይፋልጥ ግልጥ ኢሉ እንደገና ትግራዋ እየ ሃገረ ትግራይ ክምስርት እየ ዝቃለስ ዘለኹ ይብለካ ለኒ ኣነስ ሃብታም እየ ኢሉ ባዕሉ ነገርና እንዲያውም ሓንሳብ ኦሮሞኛ ይብል ሓንሳብ ትግራዋይ ይኸውን ክንደይ ግዜ ኦሮሞ ኮይኑ ኣሎ ክንደይ ግዜ ትግራዋይ ኮይኑ ኣሎ ፕላስ ሃብታም እየ ነዚ ውሕደኒ ይብለይን ገለ ይብለይን ይብል እዋ ገሪምኒ እኮ እዩ ተገምጢሉ ከዓኒ ገንዘብ ሓትት ካብ ሰባት ሰሚዕና እዚኣ እኳ የምፀና እንታ ቪድዮ እምበረይ ገንዘብ ክሰድሉ ገለ መለካ ይደዋውል ነይሩ ናብዞም ኤርትራውያን ክንደይ ምድረ መሃይም ካ ሰይዳትሉ እያ ሸሓት ገንዘብ ሰይዳትሉ አንቶም ቁርብ ኣይተሓስቡ እንዲሁም ክንደይ ግዜ ና ንምዕደብኩም እዛ ዘረባ እዚኣ ስኽልኩም ገንዘብኩም ኣይተፍስሱ ስድራኹም እንደስደደደው ጎረቤት ትፈልጥዎ ድኻ ገለ ኣብ ለማናይ ኣብ እንዳ ማርያም ዲ እንዳ ሚካኤል ኣብ ጃምዕ ዲ ገለ ወዲቑ ዝረኣኹምዎ ትፈልጥዎ ቀደም ብናእሽትኹም ዝረኣኹምዎ ንዑስ ንባን መግዝእ ትኾነ ስደዱ እዋ ክንደይ ይፈትዎ ኮይኹም ወዲ ይባዓቲ ሓምጪዎ ዝኩሉ ብህፃኑ ጋና እናሃለወስ ክንዲ ዝኣክል ሚልዮንስ ከመይ ገይሩ ኣፍሪዎ ነይርካ ነቲ ፅምሮ እዚ ምርባሽ እዩ ትኽክል ካብ መጀመርታ ሒዝና ንብል ነርና እዚ ልፍዓተይ ዝበሃል ነዚ ሚድያ ነዚ ናይ ፅምዶ ይሓባብሎ ኣሎ ክንደይ ግዜ ርኢና ኢና ኤርትራውያን ተጋርዮም ሕደግ ቀሬታ ግበረሉ ኤርትራውያንም ተጋርዮም ትግርኛ እዮም ኤርትራውያን ተጋሪ ትበሎም ኢልናዮ ኣይብልን ኣይመለስን ንቅድሚት ተጋሪኹም ክንደይ ፋሕተርተር ኢሉ መልሲ ዝበሃል ኣይመፅኡን ብኣወል ስቂሉ ሪእዎ ማንቴለ ዘሊላ ናብ ባይታ ሕጂ ናብ ኣዲስ ኣበባ መወዳእታ ከምኡ ደርሆ ነቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ብብንጫር እዩ ዘላ አንበሳ ተቆሪፁ ተፈንዩ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ፀገም ስለ ዘለዎ ግን ኣብ ሰሎ ሚድያ ዝበሃል ወፂ ባዕሉ ኤርትራ ኣትያ ኩሉ ሪኦ እየ ኢሉ ኣብ ሚድያ ወፂ ተዛሪቡ እቲ ብጣዕሚ ዓብይ ድንጋፅ ዝፈጠረልና ንኩላትና ክበሃል ዘይግብኦ ከይዱ ተዛሪቡ ትክክል ንዝክሮ ተኮይና ናይ ሰሎ መፅኡ ዘይከውን ሳኳ ምስቴክ ናቱ ጥራይ ኣይኮነትን ምስቴክ ብዓብዩ ናይቲ ሚድያ እዩ ምክንያቱ ኣብ ላይቭ ዝዝረብን ኣብ ሚድያ ዘይዛረብን ክትርዳእን ክትፈልጠን ኣለካ ዘይከውን ገይሩ እውን ኢና ክንብሎ ንኽእል ንሕና ብወገን ያነ ማለት እዩ ከም ሚድያ ዘለኒ መጠናነ ዝዓበየ ጌጋ ናይቲ በዓል ሚድያ እምበር ንዕኡ ከላግበሉ ኣይክእልኒ ግን ዘተፍትፍ የብል ከም በዓል ምስጢር ኢኻ ንዝኾነ ሰብ
حتى حتيت كات حتى طريقة تملس ግን ባህር ቆልዓ ኣለዎ ሓቂ ግን ባህር ቆልዓ ዲዩ ወይስ ብዕላማኩም ዝገብር ሕቶ ምክንያቱ እዚ ቀሊል ጉዳይ አይኮንም ጉዳይ ህዝብታት እዩ የባህር በር ስናነሳ በጣም ቬሪፋይድ የሚደረግ ብዙ ሪሰርች እና ምስክር የማንፈልግለት ፀሐይ የመታው እውነት እንደሆነ ማወቅና መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያችን እንደ ሀገር ስትፈጠር ከዚህ ውሃ ጋር ነበረች። ከውሃው ጋር ነው የኖርነው። ከባህር በር ጋር ነው የኖርነው። ታሪካዊ ትስስር አለን የሚባል ነገር ይሄ ነው። ይሄ እውነት እውነታችን ነው። ይሄ እውነት ሐቃችን ነው። ይሄ እውነት ልንነጠቅ የሚገባ እውነት አይደለም። ታሪካዊ ጠላታችን እንዴት አድርገው ነው ይሄን እንድንነጠቅ ያደረጉት? ያስተሳሰብ ችግር ታሪካዊ ጸላእ ኣለዋ ኢትዮጵያ እንትርፎ ታሪካዊ ጸላኢት ንጎራ ብታኾይና ዘላ ታሪካዊ ጸላኢት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳመይቲ ታሪካዊ ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ታሪካውያን ጸላእትን ኢትዮጵያ ይብሎም ንሳቶም እዮም ጸላእትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክንሪኦ ኣለና ዝመፀ መንግስቲ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ዋንነት ምድርን ባሕርን ናይ ኤርትራ ከቋመት ኮምባሆ እሱና ንዕዘብ ዘለና ከመይ ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ታሪካዊ ጸላእ ሃልይዎ ብግብፅ እንደም ኩመፁና ዋ ቀዳሞት ጸላእት ናይ ህዝቢ አፍሪቃ ምዕራባውያንን አሜሪካውያንን ንዕኦም ዝኽድሙ መንዲም ሕጂ ኸኣስ ነዛ ኢማራት ትበሃል ሀገር ክኽድሙ እዚ ተሐቅቃል ኣለዎም ወይ ጉድ ያለባቸው ዘመን የተሻገሩ ዛሬም ያሉ ሆኖም ግን ይህ የብሔራዊ አጀንዳ የሆነውን ጉዳይ ይሄ የህልውና ጉዳያችን የሆነውን ጉዳይ የእስትንፋሳችን ጉዳይ የሆነውን ጉዳይ ይሄ የወደፊት የኢትዮጵያ ትንፋስ ካትምሎ ታይ ትንፋስ አለው ይዳዚ ጉዞ የሚወሰነውን ትልቅ ጉዳይ አሳልፎ ሲሰጡ የሆድ አደርነት ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ የታሪካዊ ጠላቶቻችን ፈረስ ሆነው አግዟቸው እነሱ በሚሰጧቸው የተለያዩ አጀንዳዎች የተነጠቅነው በእነሱ ምክንያት ነው። ከበስተጀርባው ያለው ትልቁ ተራራ ግን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ነው። አንድ ላይ እንዳንቆም መቼም አንድ ላይ እንዳንቆም መቼም በጋራ እንዳንቆም መቼም ስለዚህ ጉዳይ አጀንዳ እንዳናደርግ ታሪካዊ ጠላት ባለቤቱ ነው። ማሳለጫው የሀገር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ባንዳዎች ናቸው። ወጣቱ በደንብ ገብቶት ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። የኔ ኮር መልእክት እዚህ ጋር ነው። የባህር በር በእነዚህና በእነዚህ ጉዳዮች አተን ከቆየ አድግስ ብዛዕባ ሰብ ሓሲቡ አድግስ ብዛዕባ ሰብ ሓሲቡስ አስተውሎ መስሙዑ እንታይ ይብላሉ? እዛው እንድትቀጭጭ ፈቀቅ እንዳትል እርስ በርሳችን እንድናከስ ጣለብን ጠባሳ ብእስን ርእሱ ዘቃትሎ ዘሎ ባዕሉ መንግስቱ እዩ ነቲ ህዝቢ ካበይ ዝመፅእ ጸላእ ኣለዎ ይኻል ዘቃትሎ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ እስከነስተብል አሁንም ድረስ ከባድ ነው። ዳግም ሌላ ጠባሳ ጥሎብን ትውልድ እንዳይጠፋ ዛሬ ያለው ትውልድ አሁን ላለው ትውልድ መልእክት ሰጥቶ ይሄን ስንቅ አስታጥቆ ሪጌን ማድረግ አለብን የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው። የባህር በር ለኢትዮጵያችን ታዲያ ምን ሆነው? ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አጀንዳ ጉዳይ ነውና ማንም ከዚህ ጋር እየለጣጠፈ ሊያደናግረን ቢሞክር ወግድልኝ ይሄ የብሔራዊ አጀንዳ እንጂ ከነዚህና ከነዚህ ጉዳዮች ጋር የሚገናኝ አይደለም ብለን ልንሟገትና የባህር በራችን ጉዳይ የህልውና ጥቅም ጉዳይ ነው። ምን ማለት ናት የህልውና ጥቅም ማለት? የኢትዮጵያ የህልውና ጥቅም ነው ብለን ስንል ከብሔራዊ ጥቅሞቹ መካከል የኢትዮጵያ ህልውና ጥቅም ነው ብለን የምንለው እውነት ነው ሲባል እዚ ናይ ህልውና ረብሓ ወይ ጥቅምና ዝብልዎ ዘለው ናብዘይ ህልውና ኢትዮጵያ ክእትዎም እዩ መወዳእቱ ሲሪየስ ዝብለኩም ዘለኹ ንሕና ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ናብዘይ ህልውና ክንብፅሓ ክንቃለስ ኢና መወዳእቱ ምክንያቱ ደፋፍኡና እዮም ዘለው ካብ ህልውቲ ኢትዮጵያ ዘይህልውቲ ኢትዮጵያ ነስሓቅና ያ ጀማዓት ልክር ነበረ ንክትከውን ይፅዕሩ ኣለዉ ከም ዝመስለና ፃዕሮም ሲ ኩሉ ተሪእና ኢሎም ዝወልድዎ ዘለው እሕቶኦም ኩሉ ንኢትዮጵያ ናብ ዘይምህላው ንኸብፅሕዋ እዩ ሎሚ ንሪኣ ኣለና ዓለምና ተሓይልካ ድላይካ ክትገብር ከም ዘለካ ጥራይ ዘርኢ ሕጂ እዚኣቶም ብዝዕሰብ ኣለና በቃ ብሓይሊ እዚ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ጀሚርዎ ኣለካ ትራምፕ ኣብነት ገይሩሎም ኣሎ ሃገር እንዳማት ወሪሩ ነዳዲ ኣክሰቲ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዋ ብዙሕ ማዕድናት እዩ ዘለዋ ሓደ ካብኡ ወርቂ ኣሎ ሲልቨር ኣሎ እዚ ባትሪ ኤሎን ማስክ ንባዕሉ ኢድ ኣለዎ ብዚ ጉዳይ ምስ ትራምፕ መሓዙት እንዲማ ከምዚ ናይ ቢዝነስ ኣብቲ ፖለቲካ ዋላ ተዘይተሰማምዑ ግን ዳሕነ እዚ ካል ግዜ ክንዛረበሉ መቸም ምግባት ይመሃሩ ኣለዉ ሪኢኹም ኣለኹም ንሕና ግን ክንክሰንፍ ኣለና ዲ ትሕቶ ዝመፅእ ኣብዚ ሕጂ እንተርባዕልያ እንተ 80 ክትከውን ክንቀዳዳስ ኣለና ማለት እዩ ብፍቓዶም እዩ ብፍቓድና ኣይኮነን ከም ዝሰምዑ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ክጥፍኡ እንድሕር ዝሓስብለው ኢትዮጵያ እንታ ክትከውን ኣለዋ ክንሓስብ ንሕና ግዴታ ክኸውነና እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያኖች ለእውነት ብዙ የራቁ ስላልሆኑ እውነትን ይረዳሉ። የባህር በራችን ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው ስንል እውነት ነው። ህልውና ነው ሲባል ብሔራዊ አጀንዳ ነው
ሰርቫይቫል ነው ስንል ቤታችን ነው የሚገባው። የአርሶ አደሩ ቤት ይገባል፣ የነጋዴው ቤት ይገባል፣ የወጣቱ ቤት ይገባል፣ የተማሪ ቤት ይገባል። አሁን ያለብንን ተግዳሮት አሁን ያለው ትውልድ ተሸክሞት ካላለፈ ለማንም የምንሰጠው ዕዳ ስላልሆነ ተሸክመ ነው የሚመጣው ትውልድ አሁን እኛ የተሸከምነውን መልሶ እንዳይሸከም ማድረግ መቻል አለብን። እውነት ነውና ጨከን ብለን ሰብሰብ ብለን ብሔራዊ አጀንዳ ነው ብለን እንሻገረዋለን ብለን እናገኘዋለን ብለን ነገ ቀን ይወጣልናል ብለን ይለወጣል ይሄ ጉዳይ ብለን በተለይ ዓለም ከኛ ጋር ቆሟል የሚለውን ሰንቀን ይሄን ነገር እጃችን ላይ ማስገባት አለብን። እምበር ስርግኑ ነኺሱ ንኤርትራ ክወርር ኩንና ኤርትራ ይዝሓልም ዘሎ ዳርጋ ፍርቂ ኤርትራ ግዕ ዓቢሉ ክወስድ እዩ ወኒኑ መንኑ ወዲኡ ወፂ ዘሎ ዝመፅ ዘሎ ትውልዲ ከይኮሶ ማለት እዩ። ነዚ ዝመፅ ዘሎ ትውልዲ ዝብሎ ዘለኻ ኢትዮጵያ ትበሃል ኔራ ዝብል ታሪክ ጥራይ ከነስምዖ እዩ ዘለና እምበር ኢትዮጵያ ከምዚ የላ ክንሰርሕ ኣለና እዮም ዝምሁርና ዘለዉ ንዓና ከም ዝመስለኒ ንዓይሲ ዝምሁርና እንተሃልይዎም ትምህርቲ ኢትዮጵያውያን ንዓና ፋሕ ኣብሉና እዩ ኣይትዕርፉና ኣይከነዕርፈኩም ኢና። ስለዚ እንታይ ግበሩና በታትኑና ኦሮሞ ንበይኑ ኣምሓራይ ንበይኑ ትግራይ ንበይና በብ ዘለዎ ማለት እዩ ወለይታ ንበይኑ ፋሕ ኣብልዎ ከም ሃገር በባንዴራና ኣለና። ስለዚ ኣይተኣኩብና እዮም ዝብሉና ዘለዎ ምክንያቱ ደመኛ ፀላኢ ወይ ድማ ታሪኸኛ ፀላኢ እንዳበሉ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንኤርትራ እዮም ዝወቕሱ ከምኡ እውን ግብፂ ማለት እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይና እምበኣር ንሕና ንምንታይ ዳ ኢና ስቂልና ንሪኦም ንሰምዖምን ዘለና ፀላእቲ ኢና ኖ ፀላኢ ከዓ ናይ ፀላኢ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ይኣኽሎ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ይፅመም። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ክሓስበሉ ዘለዎን ኤርትራውያን ክንሓስበሉ ዘለናኒ እዚ ምስቲ ሓደ ስለተዓረቅካ ምስቲ ሓደ ከዓ ኖ ፈላሊኻ ርእዮ ፈላሊኻ ርእዮ ፀላኢ ፅባሕ ንጎውን ተሓደ እዩ ሎሚ ኦሮሞ መፂሉ ፅባሕ ካልእ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዘይዕርፈካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ወይ ናትካ ባንቡላ እዩ ክስቀል ዘለዎ። ስለዚ ንዓና ክፍኣት እዮም ድምሁርና ዘለዉ ዘይንደልዮ ዘይንሓስቦ ዘይንምነዮ ንጎራብትና ክንምነ እዮም ዝምሁርና ዘለዉ ፀላኢ ክገብሮ ዘለዎ ግብርታት እዮም ዝምዕዱናን ዝምሁርናን ዘለዉ ፋሕ ኣቡልና ኣይነደቅሰኩም ኒና እሞ ከምዘይ ንድቅስ ገበሩና ሓድነት ናትና ንዓኹም ሓደጋ እሞ ኣጥፍኡና እዩ መልእኽቶም ንሱ እዩ በትኑና እዩ ሓነ ቀሲልና ንሪኦ ጊዜ ይብልናን ሕጂ። ውድ ኤርትራውያን ወገኖቻችን እነዚህ ከላይ የምታዩዋቸውና የምትመለከቷቸው የኦህዴድ ጄኔራሎች ናቸው። ለማስታወስ ያህል እነዚህ ውስጥ አንድም አማራ የሆነ ወታደር የለም። የኦህዴድ አገዛዝ መከላከያ ኃይል የሆነው ይሄ የወንበዴ ስብስብ በርካታ የኤርትራ ቦታዎችን የያዘ አዲስ የሀገሪቱን ካርታ ይፋ አድርጓል። ይሄ ግልጽ ወረራ ነው። ከላይ የምታዩት ጀነራል ሹማ አብደታ ይባላል። እሱም እንደ ወገኖቹ እንደ ብርሃኑ ጁላና እንደ ባጫ ደበሌ እንደ አየር ኃይሉ ይልማ መርዳሳ እንደ ጌታቸው ጉዲና ሁሉ በአመት 3 ጊዜ የተማረኩ ምርኮኞች ናቸው። ሶሪ በዘምሮ ጋዲና ላሕልና ዘለና ሕጅኻ ኩላ ምርክቲ ያብላሎ ሕጃ ኣብዚ ብዘላ እዚኣ ካርታ ኤርትራ ፍርቂ ኤርትራ ገሚዕኻስ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ሓድሽ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እንዳበሉ ምስቶም ሓደሽቲ ዝምረቑ ዘለዉ ሰራዊት ሽልማት ሂሎም ነቶም ፍሉያት ሽልማት ዝወሃቦም ነዚ ካርታ ዝህብዎም ኣለዉ እሞ ንውሉድ ወለዶ ዝመፅእ ነገር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተኾነ ግን ከይተበገሰ ከሎ እዚ ክርዳድ እዚ እንድሕር ዘይዓፂድናዮ ሽግር እዩ ክኸውን ብሚድያ ኣይኮነን ዝስራሕ ከዓ እዚ ኣብኡ ከይድካ ብምድሳቕ እዩ ዝመስል ተዘይተጋጊ ኣብኡ ከይድካ ሲ ተዘይጢሒንካዮ ሓሞክሽቲ ክኸውን ኣይክእልኒ። አማራ የኤርትራን ድንበር ያከብራል። የአማራ ህዝብ በቀደም የቀይ ባህርን ካርታ ይዞ እሬቻን እዛ እናከብራለን ያለውና የባህር በር ለማግኘት ትውልዱ ዝግጁ ይሁን ባዩ ሜጀር ጄኔራል ተሾመ ገመቹም አለ እንዳትረሱት። እዚህ ሮል ውስጥ አማራ የለበትም። አማራ የሰውን ሀገር ለዋላዊነት ልድፈር አይልም። ውድ ኤርትራውያን የኦህዴድ ስርዓትና ኢትዮጵያውያን መከላከያ የሚባለውን የኦህዴድ ዘቅተኛ ቡድን በተለይም አማራ ላይ እንደሌለበት ለዩልን። የኦህዴድ ስርዓት አዲስ ካርታ ይፋ የሆነውን በዛሬው ዕለት በልዩ ዘመቻዎች አዛዥ በሆነው ምርኮኛ ጀነራል ሹማ አብደታ በኩል ነው ያሳየው። ሲዘርፉ ስልጣን ሲቀራመቱ ከባንክ እስከ ታንክ ሲወሩ ሲዝናኑ ፎቅ ዱባይ ሲገነቡ ያልጠሩትን ትውልድና ህዝብ ያሰቃዩትን ከጥቅም ያገለሉትን የአማራንና የትግራይን የሰሜኑንም የራሱንም የኦሮሞን ወጣትንም ደቡብንም ሳይጠቅሙ ልክ ስልጣናቸው ችግር ውስጥ ሲገባ ወንበራቸው ሲናጋ በረሃብና በስራ አጥነት የሚታገለውን ትውልድ ሞቶላቸው እንዲያድናቸው ይጠሩታል። አይሳካም። በመጀመሪያ እናንተ ሀገሪቱን ዘርፋችሁ የምትበሉት ከነቤተሰባችሁ ዝመቱ። እኛ እናንተም ተማምነን ለቀይ ባህር ቀርቶ ለቀይ ሽንኩርትም አንዘምትም።
ከወደብ የተረጋጋ መደብ ይቀድምብናል። ቻው በሻሻ አንዋጋ። ባላችሁበት ይመቻችሁ። ውድ ኤርትራውያን ወገኖቻችን፣ አሁንም ግልጽ በሆነ መንገድ ላሰምርላችሁ፣ አማራ የኤርትራን ድንበር ሉዓላዊነት የሚያከብር ህዝብ ነው። የኦህዴድ ጄኔራሎች እየወጡ ለሚሰጡት መግለጫና ለሚያራምዱት ጥላቻ አማራ ኃላፊነቱን አይወስድም። እናመሰግናለን። ቃወትና ሐፋሽ ድል የህዝብ ነው። ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና እዚ ኣምሓራ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ኢድ የብልና ኣምሓሪ እዩ ዝብለና ዘሎ ፅቡቕ ዓወትና ሓፋሽ ናይ ብሓቂ ንሁሉ ህዝቢ ዓወት ይኹን ትምኒት ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ስለዚ ድማ ኢና ዓወትና ሓፋሽ ንብል ንኩሉ ህዝቢ ዓወት ስለ ዘድልዮ ዘይናቱ ከዓ ንዘይምነ ማለት እዩ ኣብቲ ናቱ ደልዩ ዝቃለስ ዓወት ንምነ የሉ ስለዚ ድማ ዓወትና ሓፋሽ ነቲ ውፁእ ሓፋሽ ማለት እዩ እጂ ከምዚ ክንሰምዖ ፀለና ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ግን ባሕሪ ክንውን ዝሓለፈ ታሪክ ተሪእና ትግራይ ባሕሪ ክትውንን ኣባይ ትግራይ ክትሓልም ሕሊፋ ግዜታትና በሊዓትና ሕጂኻ ኦሮሞ መፂ ግዜታትና በላዕ ኣሎ ብዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ኢትዮጵያ እዚኣ ግን ገለ ክንፈጥረላ ኣለና ብሄራት እንደቀያየረት መፅያ ክተፅመና እዝና ኣይኮነትን ተኾነ ግን እዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ተጫረቕቲ እንዲና ተጫረቕቲ ኢና ጭርቃንሲ ንበዓት ኢና እንታይ እዮም ገይሮማ እታ ኤርትራ ካርታ ተጠቂሞምላ ዝነበሩ ኑሮኻት ቀይረ ከምዚ ኢኻ ሽልማት ትቦም ነቶም ዝምረቕካዮም ዳ እምበር ካልኣይ ትቦም ኒኻ ምክንያቱ ክምረቑ ከለዉ ክማረኹ ምዃኖም ፍሉጥ እዮም ይደቂኒ ተጋገደ ክማረቑ ምዃኖም ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እንታይ ትገብሮም እምበሉ ከስዋ ሽልማት ኢልካሲ እዚ ከትቦም ክማረኹ ከለዉ ቀደም ንሕና ተማሪኽና ኢና ዝዓለምናኩም ዝማሃርናኩም ምሩኻት ኢና ስለዚ ኸባና ዳ እንታይ ክትመሃሩ እዚኣ ከዓ ትዝነፍዐ ተባሂሉ ይሽለም ምክንያቱ ትዝነፍዐ ኢዱ ይኸልዕል ምዃኑ ብቲ ውግእ ድዩ ወይ ኩናት ኢዱን ናዕሪት ክገብር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሞይተ ዓይነ ንብዓት ሶሪ ነቢዕ እምበርታይ ዳ መስሓቅ እኒኦም ዞም ሃገር እዚኦም ዝኾነ ኮይኑ ሕሱማት ኤርትራውያን ተጫረቕቲ እንዲና ማለት ሲ ለዋሃትን ብሩኻትን ኣብቲ ጭርቃን ኢና ሕሱማት ክንጫረቕ መዓት ኢና ማለት እየ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሙርኮች ታንኪዩ ያቀኒልና እንቶም ጀጋኒ ኣሕዋትና ከምዚኣ ገይርኩም ድረኣኹሞም እታ ምስሎም እንተኾነ ግን እስከ ንኽድ ንቐፅል ብሓንቲ ዝውሰኽ የለና ወዲ በሻሻ ከብለኩም እያ ብዙሓት ሰባት ኣለው ብጌጋ ዝርድእዋ ንዛ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘረባ ንዓ ከነረድኦም ክንፍትን ኢና ብመጀመርታ ቅድም ክንርዳእ ዘለና መን እዩ ንኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቃ ኩሉ ስኑድ ይብሉና ኣለው መሃይምነቶም ዓብዪ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ናይ መሃይምነት ፀገም ዘለዎም ሰባት እዮም እዞም ኣጋጣሚታት ናብ ረብሖኦም ክጥቀሙ ኢሎም ጌግኦም ባዕሎም እዮም ዝነግሩኻ ኣብዛ ቃል እዚኣ ንስማዕያ ነስተብለሉ ትርጉም ክንነግሮም ኢና ፅቡቅ ጌርና ዝኾነ ዝግበር ነገር ድሕር ኣሎ ወኪል ንስኻ ክመርሓና العالم يروح عبد سيد ويراح من ينتهي الزبرة ديفانة بعدين تدري عشان تدري معير تدري تسمي تدري بزحكي يزي فقري سنة عدنت نولد لنا اللي نقرأ عنا تاريخنا كل تعطوا مجبطات لما حجينا يروح مع نزار النخرة بزح نقر رئينا لنا ففينا نيرو حجي أمليسنا يروح نخدميت مخيط لنا وحسنت يعني مريحنت هتلاقي كل جديد حزب العلو كله يعني حزب المسيح عندن أبو حزب القمر مريحنت سمدت لي لومي بذكر قامزين حواسا كل دليل لا أنا كل سلطان في بحنا كل لا مريحنت حلافنا تاسكتنا كم دعوة صارت سيئة وقاحب وسلم وقاحب حجب زقر الدو زلنا انتايلو نحذنت ናይ ሓላፍነት ይበካ ኣለኹ ነቲ ናይ ሓድነት ናይ ሓቢርካ ምንባር ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ጎራብቲ ከምዚ ኤውሮጳውያን ሕጂ ሓድነት ጌረን እዮም እኮ ዱበን እኮ ኣለዎን እናተን መንግስቲ ኣለዎን ግን በቃ ብታሴራ ጥራይ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ይንቀሳቐስ ኣሎ ህዝቢ ኩማ ዓይነት ንክኸውን ናይ ንግዲ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ተደሊኻ ዓሰብ ተደሊኻ ባፅዕ ተደሊኻ እናሓጀር ተደሊኻ ተሰነይ ትርጉሙ ርዳእና ኣሎ ዲ
እዚ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ኣስመራ እንታይ ኮይኑ ደይበሎ ከረን እንታይ ኮይኑ ደይበሎ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ተሰነይ ወደብ እዩ ናይ ምድሪ ወደብ እብነ ሓጀር ጎልጅ ወደብ ይንባዕል እሱ ልክዕ ከምቲ ባፅዕን ዓሰብን ማለት እዩ ተረድዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንህዝብና ንዕርፎም መሬተይ መሬትካ ዝብል ንግደፎ ሰላሙም ፂናሉና ኣብ ቢዝነስና ንጓየ ስለምታይ የፍቅዱልና ደኾኑ ኣይፍቅዱልና ናይትበል ወስን ጥራይ እንታይ ካኽተቱ እንታይ ካኽተውፅእ ደሊኻ ናተይ ናትካ ግደፎ ረሳዕዮ ንሕና ጎራብቲ ሃገራት ኢና ክንደይ ትኸፍሉና ክንደይ ንኸፍለኩም የፍታሐላ ውረደልና ደይበልና ዝብል ናይ ወደብ ረስዕዎ ኣውፅዎ ካብ ርእስኹም ምራሕ ጥራይ ንስኻ ምፃእ ክትነግድ ክትሰርሕ ንቅድሚት ንኺድ ንማዕበል ተስፋ ገይሩሉ ማለት እዩ ነቲ ተመን ግን ፃባ እንድሕር ኣስቲኻዮ እውን መርዚ ስለ ዘለዎ ናይ ግድን ይኽንኽሰካ መወዳቱ እዚ ተረድዎ ስቂሎም ቶም ማሂማት ከዓ መን እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውደቓ ክብለና ከሎስ እንታይ ክትብሎ እሞ ቀደም ዳ መን እዩ ኣብ ሓደጋ እትይዋ ኣብ ግዜ መለስ ከዳ መን ይመለስ ባድመ ኢሉ ብቡሬ ዝመፀ ንዓሰብ ክሕዝ ቁርብ ኣይተሓስቡ እንዲሁ ሕጂ ለባማት ኮኑ ፕሊዝ ፅልለኩም ማ ምሽክላ ፅልኹም ግበሩ ግን ዝየሎ ዘይተባህለ ዘይተበለ ንህዝቢ ከምብቦ ብጌጋ ኣይትስርሑ ተሓቂ ሓቂ እወ ኢልዎ ኣሎ ዓሰብን ባፅዕ እምነ ሓጀር ተሰነ ኢልዎ ኣሎ እዚአን ከዓ ወደባት እየን ብሱዳን ብኢትዮጵያ ብባሕር ዝኣቱ ሰለስተ ኣብ ደገ እዩ ዝነግሮ ዘሎ እዚ ከዓኒ ቢዝነስ እዩ ዝበሃል መንገዲ ዝኣትወሉ ምራሕ ጥራይ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትደሊ ብባሕር ዝኣቱ ዌልካም ብሱዳን ዝኣቱ ዌልካም ብኢትዮጵያ ዝኣቱ ዌልካም ወይ ዝወፅእ ዌልካም እንታይ ቢዝነስ ንግዲ ንዕበ ብሓባር እዩ ወዲ በሻሻ ሰሲዑ ናበይ ይኸይዱ ሓንቲ ቪድዮ ላ ተሰቐኒ ናብ ኣኸብለኩም እንጆይ እንዳገበርኩም ያ ጀማ ኣይትጨነቑ ፍሬሽ ግበሩ እምሮኹም እንዳሰሓቕና እያ ኣነ ንፖለቲካ ተጨኒቕካ ዘይኮነስ እንዳሰሓቅካ ጥራይ ክፃወተሉ እንዳሰሓቅካ ብላች ኧረ በቃኝ ከምዚ ሲያስ ንዓ ብላዕ ብሓንሳእ ንብላዕ ኣብዛ መኣዲ እዚኣ እታ መኣዲ ናይ መን እያ ትሪእዋ ኣለኹም ናይቲ ሰብ እያ ኣብ ግን እንታይ ክገብር ፈቲኑ ምስከ ንርአዮ ወላሂ በቃኝ ብሉ ኧረ ለነገ ይቀመጥ ኧረ በላ ኮፍ ኢሉ ዘይበልዕ ሕጂ ናበይ ክኸይድ ደልዩ ናብ ኢማራት ክኸይድ ደልዩ ረእይዎ ብላ ትንሽ ወላሂ በቃኝ ለነገ ይቀመጥ አይለኝ ኧረ ግዴ ለምና በላት ይዛት ወላሂ ብሉ በቃ ትንሽ ብላ ትንሽ አንድ ከመሄድ ከምዚ ዝገብር ነይሩ ኣብ ረእይዎ ብላዕ ተባሂሉ ክንዝበልዕ ኣብ ደገ ተዋሂብካ ኣሎ ብተሰነይ ብጎልጅ እምነ ሓጀር ማለት ብዓሰብ ባፅዕ ናፅያ ካስኻ ክትሰርሕ ንህዝቢ እዚ ሓድነት ነምፅኣሉ ሰላም ነምፅኣሉ ረሃዋ ነምፅኣሉ እዩ ተባሂሉ ከምዚኣ መኣዲ እዚኣ ብላዕ ተባሂልዋ ዘሎ ይብላዕ ዶ ውጥም ናብ ሶማሌ ውጥም ናብ ገለ ውጥም ናብ ገለ ውጥም ናብ ኢማራት ኬድካ ምኽዳም ውጥም ናብ ሱዳን እዳውካ ምትእታው ሱዳን ንምፍራስ ጆኖሳይድ ምፍፃም እዚኣ በዚኣ ኮሜዲ እዚኣ ትረድዋ ኣጋበት ዘይብሉ ኮፍ ኢሉ ክን ስነ ስርዓት ገይሩ ዝበልዕ ዘይደላይ ተመሲሉ ንሱ ከምዘይ ደላይ ተመሲሉ ብላዕ ተባሂሉ እንከሎ ጠሚ እንከሎ ክንዲ ዝበልዕ ክቅድም ዝጎይ ናብ ካልኦት ትንሽ لا ما قلت له من قد زكتوال أبلا تنش بلا تنش هذا قلت له على بكبي كابزي أتعبي أبنت نوع يبلنا النزي ودبشاشا مهنياتو زي حدا سب لا الكي أقبل لي يزقبوه هجي مرح تباهي مش كما رح يزقبوه ኢትዮጵያ እንታይ ያድልያሉ ወደብ ጥቅም ዘያላ ወደብ ከተውፅዎ ስትገብር ግን ንበዓል ኢማራት ፀዊዕካ ተመሻሪኽካ ምስአን ተንኮላትካ ክትፍሕስ ምድላይ ዝባው ግንባር ካብ ርሑቕ እንኮላ ሃይደማዕድወካ ክበካ ከሎ ሓላፍነትካ ብግቡእ ወላ ወላድሲ ንውሉዱ ሓብቲ ከውርሶ ከሎስ
سخرام دي ودو ويس زي سخرام يلاليو يستبلوليو شعو كورسون ويدماني نعوز ما حدرو سرحتنياتات غيرو اب تحتيهم دوماز እንዳ ሀበጥራይ ከም ዝነብር ከይሞቶ ወዱ ዝገብሩ መሊኦም ሀብተባት አለው ካብዛ ዓብዱ ደቆም ማለት ስለዚ ወዲ በሻሻ ኣብ ክንት ኺሉ መንገድ ሒዙ ዝኸይድ ናብ ካል መንገድ ምሰላገሰ ዝባው ግንባር ዘይ ጻወሮ ነገራት ገብር ምስ ጀመረ እደምን እግሮምን አኪቦም ስቂሎም ሪኦሞ ገዲፎሞ ማለት እዩ ሷኒ ዓፊሩ በቃ ናብዚ ሕጂ ደረጃ በጽሕዎ ዘሎ በኃይሊ ኩንኔ ኩወርርየ እብለና ኣሎ ደሓን ከምዚያ ጌርካ ትጽገብቱ ኮይናን ጌራስ ተንከስበል ሙሩህ ተዘይኮምካ ባህል ኣሎ ኻል ብስተረፈ ርሑስ ሳውዲ ዓመት እንዳበልኩ ንሕጅብ ዝኸለና ስስና ይኻ እንዳተመነኹ ክብርን ሞገስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ህዝብን መንግስትን ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት ናሓፋሽ ዋና ለኒካ ተባሕሪ ለኒካ ተባሕሪ ኮኒው ነዓኻ ደፋሪ ንትማል ረሲዑስ ክግብት ስደሊ ኮኒው ዕርድኻ ደፋሪ ዋታኻ ሰንቲቑስ ሽሻይካ ዝደሊ